Bonsoir à tous, et si vous venez de nous rejoindre, merci d'avoir choisi Télé Tchad. Pour cette présentation, je suis avec Raouda Saleh. Bonsoir Raouda. Bonsoir Magie, bonsoir téléspectateurs. À l'occasion de la 35e journée du comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président en exercice du CILS, a fait une déclaration au cours de laquelle il a noté la détérioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il a évoqué l'inondation dans les pays membres de l'espace CILS ainsi que la présence des ennemis des cultures. Le président en exercice de CILS, Idriss Déby Itno, invite les pays membres à doubler d'efforts pour garantir la sécurité alimentaire. Il exhorte les partenaires au développement à soutenir l'institution pour relever les défis actuels et futurs. Il a également remercié les partenaires pour leur appui multiforme. Inauguration ce matin à l'hôpital de l'amitié Tchad-Chine d'un centre de lutte contre la drépanocytose. Le centre est une œuvre de bienfaisance de la Fondation Grand Cœur dont la pose de la première pierre s'est déroulée le 13 janvier dernier. Officiellement inauguré ce matin par la première dame Inda Déby Itno, présidente fondatrice de la Fondation Grand Cœur, en présence de nombreuses personnalités et partenaires, dont le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr Abdoulaye Sabre Fadel. La secrétaire d'État aux finances et au budget d'Olenodi Alex Naimbaye a fait ce matin une déclaration. Il s'agit d'une déclaration conjointe avec la représentante régionale du FAGAS pour l'Afrique centrale. L'objet de cette déclaration conjointe, c'est de présenter le bilan des activités réalisées durant le séjour de la délégation du FIGAS au Tchad, une mission qui, selon la secrétaire d'État aux finances, s'inscrit dans le cadre des journées promotionnelles de l'institution dans ses États membres. Et voilà pour le flash en français. Nous poursuivons en arabe avec Raouda. Merci Majid. المشاهدون الكرام طاب مساءكم بكل خير. احتفلت اليوم الدول الأعضاء في اللجنة ما بين الدول لمكافحة الجفاف في الساحل المعروفة بالسلس. احتفلت باليوم ال35 للجنة، وبهذه المناسبة قدم مشير تشاد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية الرئيس الدوري للسلس قدم بيانا تحدث فيه عن مسألة عدم الأمن الغذائي والتغذية والتي تدهورت بسبب الأزمة الصحية التي اجتاحت دول العالم، إضافة إلى الفيضانات التي تعرضت لها بعض الدول وكذا الآفات الزراعية، حيث دعا الرئيس الدوري الدول الأعضاء إلى مضاعفة الجهود من أجل توفير الغذاء. كما حث شركاء التنمية إلى دعم المؤسسات الإقليمية من أجل مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية. افتتحت رسميا صباح اليوم السيدة الأولى للبلاد هند ديبي إتنو رئيسة مؤسسة القلب الكبير المركز الوطني لمحاربة مرض فقر الدم لمستشفى الصداقة التشادية الصينية، والذي جاء بتمويل من مؤسسة القلب الكبير وشركائها، حيث تم وضع حجر أساسه في 13 من يناير الماضي. مناسبة الافتتاح حضرها عدد من كبار الشخصيات بالدولة على رأسهم وزير الصحة العامة وعدد من ضحايا هذا المرض وأعضاء مؤسسة القلب الكبير. كما زارت السيدة الأولى مختلف مرافق المركز، ويعتبر المركز الوطني لمحاربة مرض فقر الدم الأول من نوعه في البلاد. التقى وفد بعثة الصندوق الإفريقي للضمان والتعاون الاقتصادي التقى بأعضاء غرفة تجارة الصناعة والحرف اليدوية، وشرح الوفد لرجال الأعمال التشاديين دور الصندوق في دعم الاقتصاد التشادي وتقديم ضمانات مالية لرجال الأعمال والشروع في تنفيذ آليات للوصول لتمويل كاف ودعم المشاريع المتوسطة والصغيرة، حسب ما أدلت به رئيسة البعثة
ممثلة الصندوق بدول إفريقيا المركزية السيدة إيمانويل ميلان. بمبادرة من قبل منظمة المواطنة بلا حدود بدأت يوم أمس فعاليات التصفية الخاصة لاختيار عدد من اللاعبين الأشبال لتلقي التدريبات المتنوعة في مجال كرة القدم بدولة الكاميرون، وأن هذه العملية تستهدف كل من مدينة أنجمينا موندو وبشي، وتستمر لمدة شهر كامل. خلالها يتمكن فريق لجنة التحكيم من الاختيار الصائب للمشاركين في هذه التصفيات. بهذا الخبر نختم موجز اليوم أنا وزميلتي ماجي. شكرا السادة المشاهدون. Et voilà, c'est tout pour ce Flash Info. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve tout à l'heure à 18h pour le journal des provinces. D'ici là, portez-vous bien et à tout à l'heure, Rada. À très bientôt.